आइए इसको चला के चेक करते हैं। वाह कितनी सुंदर चल रही है। वाह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। वाह अब इसे साइड में लगा लेते हैं। वेरी नाइस। ये इन तीनों में फाइट कराते हैं, देखते हैं कौन विनर होता है। सबसे पहले स्पाइडरमैन की कार ले चलते हैं। ले चलते हैं, अब ड्रम कार ले चलते हैं। आइए अब देखते हैं कौन जीतता है। तेज चलती है। वाह स्पाइडरमैन की कार गिर रही थी। बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन एंड हल्क, चलो फाइट करते हैं। या winner is Hulk. Hooray! Very nice. Guys चलो ड्रम पर ले चलते हैं। इनमें लोडिंग करेंगे सुपर हीरोज को। वाह चलो इसमें लोडिंग करते हैं सबको। हल्क आगे बैठेगा। वेरी नाइस। अब चलो इन्हें इधर गिरा देते हैं। अब हम इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को चलाएंगे।
छोड़ देते हैं।